شوقة إلى البروز متشوقة إلى التقاط جوال الكنوز وكل دابة كغيش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشر حملا في ذلك العام إلا أتت لحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزي من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقل في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود باجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. Syairnya itu ada di belakang buku ya, jadi kalau mau lihat syair di belakangnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman abad ala habibika haqqi tudi Maulaya sholli wa sallim daiman abad ala habibika haqqi tudi wal Ya
وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي الذكر سكنقر kami semua kumpul mohon syafaat Rasul dalam surga terkumpul. Oh ya Syekhana ya Zaini anta bi ruhi ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi Ya berkat maulid Habsyi dan maulid Al-Azabi Murtada Ghairi ya baka prasanati ya Syekhana ya Zaini anta bi ruhi ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi Kaset sidi maulidnya juga foto-fotonya ada di mana-mana ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ضاعت الأديان تسدو فيها يا للموحد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي ضاعت الأديان تسدو فيها يا للموحد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي غاتي يا ذو تشد فيها يا المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي أكرمنا ما يرجى أبنائي بلدنا بطالب kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dariku yang ternama Hati-hati ya tasdu fi
Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pengembangan dan saat remaja, umur 25 memberi Khadijah. hati-hati تسلو فيها يا للمولد وبديك النور يبدو بخال أعمالي وملكتك بول mempersatukan bangsa saat bertakat batu hajar aswad mulia karena 40 tahun mendapatkan di sana. Dia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Hati-hati tasadu bilal maidi kunuz yabdu bimali amadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala waladihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani
في منهج النبوي لرسول الله والأدوي صلوات الله ذي الكرم تتغص صفوة الأمم صلوات الله ذي الكرم تتغص صفوة الأمم إماما سرورا بني للكرم مسرورا بني للكرم برسول الله والبلد لرسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلموا في منهج النبوي لرسول الله والبدوي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف صلى الله على زين الوجود من زاك الطيبة وخيم في جهود ألف صلى الله على زين الوجود من زاك الطيبة وخيم في جهود ألف صلى الله على زين الوجود الله من ساق الطائبة وخيم في جهود ألف صلى الله على زين الوجود من ساق الطائبة وخيم في دارود يا مهيمين يا سلام يا سلام أرينا وجه حبيبي في المنام ولنا في من منادي يا سلام أبدا حتى أتى نور الزمان فصلى على زين الوجود من ساق الطيبة وخيم في دارود ألف صلى الله على زين الوجود من ساق الطائبة وخيم في جواد يا مهيمين يا سلام يا سلام أرينا وجها حبيبي في المنام يا مهيمين يا سلام يا سلام أرينا وجها حبيبي في المنام فأدم ربي يا الله يا ربي وألم ربي
عليه بالصلاة وكذا بلغ لنا عوف السلام وأدم ربي عليه بسلام وكذا بلغ لنا عوف السلام فصلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وهيا في دارود ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وهيا في دارود صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فهو الحبيب المجتبى كدما كما قد صاهنا بالدليل وأسنينا فهو الحبيب المجتبى كدما كما قد صاهنا بالدليل وأسنينا فهو الحبيب المجتبى كدما كما قد صاهد بالدليل وأسندا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ربا فرج من فقده أجنا سرى ربا حبا لسوكي دمعا سلام ربا فرج لفقده أجنا سرى ربا حبا لسوكي دمعا سلام يا إلهي اجعلني به ممن فاز نال الرضا في جنتك داخلا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب عن ودي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود إليه على العهد الوجود تسد وسنة الملائكة بالتبصير الآلمين تئذ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسبت كناه حاج المستور يبرز النور صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور وأنفذ الحق الحكمة على من أتم الله عليه النعمة من قواس الأمة أن يحضر عند وفد الأمة تأنيسا لجناب المسعود ومسارقة لها في حاج السمات ممدون فحاضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة عاسية ومعهما من حور العين من قسم الله له من صرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي أرتب الله على القدور وجود حاج المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز حامد محمود مذعنت لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد آله وسلم صلى الله على محمد صلي وسلم يوم حسر واجتماع
يوم عسر واجتماع يوم عسر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات وجب شكر علينا مدعا ربنا صل على من هل في القائل اللقاء وسبيل ستر علينا يا مجيبا قل لداهم يا مجيبا قل لداهم طلع البدر علينا من ثنيات وعجبا علينا مدعاني إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب سكر علينا مدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب سكر علينا أنت في كل جميل وجمال يا مقام ليتني ظلمي واصبرا دون فينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب ذكر علينا مدعا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين ورضانا زاد يا واسكريم ورضانا زاد يا واسكريم قابل أيام من رضائي مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات مرحبا وامنع عنا السيئات مرحبا يا نور العين جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا أمير سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أمين الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضرار أوصاف محمد وقوده توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي بعمل مقبولا وتوجه بتوجه خالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من يتوجه الآمال فطعم الظافرة وعلى باب عزة تحضرها فلغشى منه فيودة الغامرة. نتوجه إليك بأشهر وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامي غاية دعوتك الشاملة الذي أكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخار في كل موطن من مواطن قرب ومظهر قاسم إمدادك وعبادك وسائق إرشادك لآل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة رابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحكيمنا المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنعم برحمتك خاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المظلم منا بالغفران أن تقابل المظلم منا بالغفران أن تقابل المظلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمم بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وأزغى ووالاه وظهر ومغفرة وشر بجهة أولادنا ووالدينا وعلى قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات
وأدم راية الدين قويم في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل يلاقي حق بجميع النوايا والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاند من المنافقين وكفار واجعلنا يا ربي بالإحساس من جميع البلايا 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 وبحفظ مكين من الذنوب والخطايا أدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب يا سيوى ويقلوب على آله وصحبه إليه من سواقه دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kita membaca munakib sedikit mengabulkan nadar daripada Mama Norma atas kelulusan dan diterimanya Ananda Muhammad Zaki di Darul Mustafa. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran sampai nanti 4 tahun yang akan datang baru insyaallah mudah-mudahan pulang ke Indonesia menjadi anak yang bermanfaat, menjadi ulama amilin, dan juga mudah-mudahan dijadikan orang yang insyaallah selalu membahagiakan hati kedua orang tuanya. Dan juga malam ini adalah tasyakuran daripada adik kami Nur Hadi yang diterima dan masuk kerja sudah. Mudah-mudahan berberkah pekerjaannya dan diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Dan juga malam ini adalah tasyakuran juga untuk Eid Milad ya, hari kelahiran daripada Nenek Anca ya. Nenek Anca Masya Allah khairiyah ya, Nenek Anca khairiyah. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Nenek Anca Ibu Khairiyah mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam rezekinya, dijadikan anak-anaknya anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan cucu-cucunya juga diberikan dijadikan oleh Allah cucu-cucu yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa dajabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به أنبياؤه من أسراره ربانية ووفقنا لمنتبه السنة البهية السنية وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الصور وعلى آله وصحبه والتابعين من كل نبيهم من نور. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam satu perkataan, inda dzikril auliya tanzilu rahmat. Ketika kita seorang hamba, seorang makhluk, seorang manusia, seorang murid membaca akan munaqib perjalanan hidup, munaqib daripada sejarah, munaqib yang dikatakan adalah munaqib itu adalah biografi akan seorang daripada seorang kekasihnya Allah ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan turunkan bagi orang yang membacanya ya, dan orang yang mendengarkannya
Bukan cuma itu, semuanya yang ada di sekitarnya pun akan diturunkan rahmat. Rahmat itu bukan cuma satu. Rahmat itu banyak sekali. Ya, banyak sekali yang Allah turunkan ketika kita membacakan munaqib daripada para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wali ini adalah kekasihnya Allah. Artinya orang yang mana diangkat oleh Allah, dijadikan oleh Allah jadi kekasihnya. Ya, jadi kekasihnya. Nah, kalau sudah kekasih ini, seperti kita itu seperti anak. Kita dipukul sama anak, ketawa. Dikencingi sama anak, ketawa, ya kan? Ditendang sama anak, ketawa, apalagi masih bayi, ya kan? Digigit pun lagi sholat, apa lagi tasyahud atau tahiyat, digigit pun jari kita, ketawa kita. Tidak ada marah. Kenapa? Karena anak itu adalah mahbub. Mahbub itu adalah kekasih. Mahbub itu adalah orang yang dicintai. Mahbub itu adalah orang yang disayangi. Jadi kalau sudah disayangi, itu sudah apapun yang diminta, apapun yang dia itu menuntut kepada Allah akan dikasih dan dijaga, dipelihara. Nah, ini kekasihnya Allah, ya, cintanya Allah kepada orang ini. Sehingga Allah mengatakan ya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku ini mencintai akan orang, mencintai si fulan, maka cintai dia. Allah mengumumkan, memberitahu kepada malaikatul Jibril bahwa Allah itu cinta kepada orang itu. Maka Allah menyuruh malaikat Jibril untuk cinta kepada orang itu. Kemudian malaikat Jibril pun mengumumkan kepada seluruh ya ahlas sama, wahai penduduk yang ada di langit, innallaha yuhibbu fulanan, bahwa Allah itu cinta kepada orang, kepada makhluk, kepada manusia yang bernama ini. Maka fahibbuhu, maka cintailah orang itu. Kalau sudah Allah cinta kepada orang itu, maka di hadis yang lain fawada'alahul qabul, maka Allah pun akan meletakkan bagi orang itu akan qabul, yaitu diterima oleh masyarakat, diterima oleh orang yang ada di sekitarnya. Itu para wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi wali Allah ini bukan ngaku-ngaku, oh saya wali. Ya, siapa yang anunya, apa sih apa namanya amalan yang dibanggakan yang sehingga bisa dijadi wali Allah? Zaman dulu Bapak Ibu kalau mau jadi wali Allah itu sangat berat sekali. Zaman dulu ya, amalannya itu, amalannya Masya Allah, sampai disebutkan itu ya, Imam Abdullah bin Ali al-Haddad itu sampai beliau itu tinggalnya di atas menara masjid. Coba mujahadahnya, riyadhahnya. Beliau ini adalah seorang yang buta. Ya, beliau adalah seorang yang buta yang penglihatan beliau tidak ada lagi waktu kecil karena sakit, sehingga Allah hilangkan penglihatan ini, tapi Allah berikan akan mata batin yang sangat jeli sekali, yang sangat kuat sekali, sehingga beliau ini mujahadah beliau setiap beliau berapa di dalam atau di atas daripada menara itu, beliau itu bisa membuat atau mengarang daripada kitab-kitab. Karena alim sekali, dan sampai kealiman beliau itu tidak ada yang tahu. Coba tidak ada yang tahu. Disebutkan di dalam satu kitab itu bahwa yang tahu cuma beberapa orang saja. Ada murid beliau bernama Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ada murid-murid beliau cuma beberapa yang bisa dihitungi dengan jari. Maka Habib Ahmad bin Zain ini pun bertanya kepada Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, ya Habib, kenapa sih orang-orang yang ada di sekitar sini, sekitar kampung ini nggak ada yang tahu bahwa engkau ini ada wali Allah? Keilmuan engkau ini adalah ilmu yang sangat luas. Maka kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, yang kita kenal dengan Imamul Haddad, yang kita kenal dengan Ratibul Haddad itu beliau mengatakan, kalau seandainya Allah bukakan akan pangkat atau makam ini
maka orang ini akan mendatangiku dengan merangkak. Dengan merangkak, bukan lagi berjalan, merangkak. Saking banyaknya yang tahu kewaliannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, oleh sebab itu beliau ini pun mujahadah sebelumnya itu. Ya, mujahadah atau riyadhah. Belum lagi Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini adalah mujahadah beliau, ya, semangat beliau di dalam amaliyah, yang mana beliau ini setiap hari itu zikirnya beliau itu dari kalimat la ilaha illallah 25.000 kali. Masya Allah. Mencoba kalau ada kita itu la ilaha illallah 100 kali aja sudah kepala kita sudah tegang-tegang sudah. Belum lagi nyamuknya, belum lagi HP-nya bunyi. Oh, ini mungkin ada kabar berita ini, ya kan? Mungkin ada yang mau WA nih, atau ini ada apa nih? Macam-macam. Itu 25.000 bukan cuma la ilaha illallah saja. 25.000 daripada sholawat, 25.000 daripada zikir yang kalimat-kalimat yang lain. Coba Allah Allah hu ya. Belum lagi setiap hari itu menghadiri 6 kali majelis taklim, atau disebutkan lebih atau 6 kali. Coba bayangkan, kita aja mulai subuh sampai pagi, sampai siang lagi, sampai asar lagi, sampai maghrib lagi, sampai isya, sampai tidur. Coba kita 6 kali. Seminggu 2 kali aja ada yang absen. Ya, seminggu yang 2 kali aja ini ada yang absen. Coba ini 6 kali dalam sehari. Kalau 3 kali dalam sehari itu minum obat, ini 6 kali dalam sehari, lebih daripada minum obat. Itu amalan beliau tiap hari. Pantas beliau meninggal dalam keadaan waktu itu hadir majelis baca kitab Sahih Bukhari. Jadi waktu beliau ini baca kitab Sahih Bukhari, karena di sana itu kalau majelis Sahih Bukhari itu dibaca keliling. Ini satu baca satu hadis, ini satu dibaca hadis, dan seterusnya sampai keliling. Dan sampai terakhir itu beliau yang menutup hadis itu. Jadi beliau itu membaca hadis di akhir daripada Sahih Bukhari itu disebutkan man kana akhiru kalamihi, ya, barang siapa yang akhir kalamnya yang keluar daripada dunia adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Seketika itu pun beliau ini tertunduk dan tidak bangun lagi, yaitu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita bayangkan, dalam satu keadaan hadir majelis sudah berapa pahalanya, dalam membaca kitab Bukhari sudah berapa pahalanya. Kitab Bukhari adalah kitab yang mana di bawah levelnya itu di bawah Al-Quran. Artinya kesohihan daripada kitab-kitab itu Al-Quran, setelah itu Al-Quran kemudian Sahih Bukhari. Saking dibawa saking sahihnya di dalam, artinya hadis-hadis itu adalah sesuatu yang mana semuanya itu isinya adalah hadis sahih yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya Sahih Bukhari yang dibaca. Kemudian lagi bukan cuma itu saja, yang dibaca adalah kalimat hadis yang ada kalimatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba 3 kelebihan beliau meninggal. Coba ya, kalau kita nggak tahu lah, kalau pas lagi main FF itu FF kah? Nah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Atau meninggal dalam keadaan main TikTok, ya kan? Pas goyang-goyang, pas nggak bisa kembali lagi. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Belum lagi yang lain-lainnya. Ya Allah. Nah, sebab itu, oleh sebab itulah itu wali Allah. Wali Allah. Belum lagi cerita daripada wali Allah yang lainnya. Dia mujahadahnya nih, mujahadahnya, riyadhahnya di awal beliau, di awalnya itu. Nanti kalau sudah akhirnya itu terserah aja. Artinya
sholatnya lah, apanya lah, apa mujahadahnya itu tidak terlalu tapi yang bidayahnya ini nah, awalnya ini, maka Allah itu angkat menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah, oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ini wali Allah. Kita ambil keberkahannya itu di dalam wiridnya. Madadu syekhi fi wirdihi. Pertolongan seorang guru itu berada di wiridnya, di amaliyahnya, di pekerjaannya. Jadi kalau ingin mendapat madad daripada guru, hendaklah kita selalu mengamalkan apa yang dikerjakan oleh guru kita. Apa yang dilakukan oleh guru kita kerjakan, karena itu adalah di dalam pekerjaan guru kita itu terdapat madad. Madad itu adalah pertolongan, madad itu adalah kelancaran, madad itu adalah yang mana guru kita itu mengawasi kita kemudian menolong kita. Itu madad namanya. Ya, belum dari madad yang mana madad itu datang dari Allah melalui guru kita. Masya Allah. Nah, banyak yang amalan-amalan yang guru kita kasih, daripada Khulasah Madad Habib Umar, daripada kitab Imdad guru kita Guru Sekumpul, dan banyak lagi amalan-amalan itu. Nah kalau kita amalkan itu, maka insya Allah madad guru kita akan kita dapat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang beliau lakukan yang setiap mingguan, contohnya misalnya Maulid Al-Habsyi. Itu Abah Guru Sekumpul, beliau itu mengamalkan amalan itu mulai beliau itu masih muda sampai beliau wafat. Coba. Saking istiqomahnya beliau, sampai dari keraton sampai Sekumpul pun masih beliau baca. Nah, waktu zaman listrik tidak ada sampai zaman listrik masih sudah ada. Lagi zaman yang masih musola, masih langgar, menjadi tempat yang sangat besar sekali. Mencoba Abah Guru kita Sekumpul. Nah, kita lihat bagaimana beliau melakukan akan pekerjaan daripada pembacaan maulid ini. Yang beliau baca adalah Maulid Sintudurau, karena beliau mendapat amalan atau mendapat ijazah daripada guru beliau, yaitu Habib Zain Al-Habsyi. Habib Zain Al-Habsyi ini memberikan kepada Guru Sekumpul membacakan akan maulid ini. Ya, pada zaman beliau itu Maulid Al-Habsyi ini tidak terkenal. Artinya yang dibaca oleh masyarakat itu cuma Al-Barzanji, cuma apa namanya Ad-Diba yang ada di Banjar nih. Ya, ada Syaraful Anam sebagian. Nah, kemudian beliau mendapat ijazah ini, beliau baca, walaupun masyarakat tidak ada yang banyak tahu, tapi beliau baca. Coba ibu-ibu, bapak-bapak ya, orang yang tidak biasa beliau lakukan, maka beliau supaya diterima oleh masyarakat dia lakukan apa? Maka disitulah beliau memperbagusi akan suara syair-syair. Kemudian syairnya pun dibuat seindah yang kita dengar saat ini. Dan syair itu tetap masih ada. Nah, maka para orang-orang yang dekat sama Abah Guru Sekumpul, beliau itu coba contohnya siapa namanya Ustadz daripada Syekh Fuad, ya, Ustadz Fuad yang ada di Jogja sana. Itu beliau kalau Maulid Habsyi, beliau semuanya dari apa namanya, dari awal sampai akhir itu beliau apa yang beliau lihat daripada di Sekumpul beliau lakukan itu. Syairnya pun sampai dikatakan itu, disebutkan syair ini yang nada daripada syair ini Masya Allah. Artinya kehebatan, keindahan itu memang bukan kelas manusia, bukan kelas kita ya, bukan kita yang adanya, tapi Abah Guru Sekumpul melantunkan ini memang dari hati beliau, dan beliau memang bukan artinya dari orang yang memang hebat itu ya, dari guru beliau, bahkan mungkin daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kita yakini itu ya, bukan mungkin lagi, mungkin kita apa namanya, bukan mungkin lagi, kita yakini.
Nah, oleh sebab itulah ya, jadi malam Selasa ini untuk mengenang daripada Abah Guru Sekumpul, kita syair pun kita akan pilih syair-syair Sekumpul. Ya, saya kumpul. Jadi mohon maaf kalau yang belum bisa, ya mungkin misalnya Afif atau Adit atau Nabawi yang belum bisa, mohon maaf malam Selasa yang akan datang itu tidak bersair dulu. Kalau bersair nanti malam Jumat aja. Jadi malam Selasa kalau belum bisa baca syair Sekumpul, mohon maaf tidak ditampilkan dulu. Nanti malam Jumat aja ditampilkan syairnya. Ya. Nah, jadi kalau mau bisa ya belajar mulai saat ini. Mau bisa belajar saat ini. Kalau tidak bisa baca di apa namanya di YouTube tuh ada terjemahan, ada kitab bahasa apa namanya syair yang bertuliskan bahasa Indonesia, ya kan? Nah, jadi kalau cuma nuai saja yang bisa, nuai aja yang syair, ya kan? Kalau cuma Nabawi aja yang bisa, Nabawi, ya. Kalau tidak ada ya stop aja kita syair, baca rawi aja kita, ya kan? Nah itu jadi insya Allah itu, dan ini terbang juga insya Allah pukulannya pukulan Sekumpul, ya, pukulan Sekumpul. Dan ini bas nanti yang malam Selasa yang akan datang itu tidak ada bas lagi, cuma terbang aja, ya terbang aja. Dan ini alhamdulillah terbangnya baru. Ya, kemarin nuai beli di Matapura, dan uang itu hasilnya itu hasil daripada kumpulan kita. Ya mudah-mudahan yang menyumbang untuk terbang ini, selama terbang itu dipakai untuk memuji baginda Nabi Muhammad SAW, mudahan Allah kabulkan hajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah berkahi di dunianya dan di akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Dan juga alat musik yang darbuk kemarin ya, darbuka kemarin itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyumbang, Allah kabulkan hajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah ijabahkan segala doa-doanya, ya amin Allahumma amin. Nah inilah para wali Allah, amalan beliau, ya amalan beliau. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat, daripada Syekh Saman Al-Madani berwasiat, kalau setelah sholat subuh ya tidak diselingi dengan perkataan dunia, maka hendaklah membaca kalimat Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Itu 4 kali berturut-turut tanpa diselingi dengan perkataan dunia, ya tanpa diselingi dengan perkataan dunia, maka insya Allah dia akan dimasukkan dalam martabat fadilah wali kutub. Artinya dalam rombongan wali kutub, ya dalam rombongan wali. Kalau sudah jadi rombongan, insya Allah masuk dalam golongannya. Ya, kalau sudah jadi rombongan itu mau kemanapun, kalau wali kutubnya itu sudah di mana, kita ikut, ya, karena kita mengamalkan daripada amalan guru, amalan syekh, amalan daripada wali-wali. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang selalu dimasukkan dalam golongan para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Dan selanjutnya daripada fadilah, faedah, barang siapa yang melazimkan membaca munaqib Syekh Saman setiap tahun, dia kumpulkan orang banyak, dia beri makan seadanya, kemudian dia membaca doa, kemudian dia baca tahlil, kemudian dia membaca munaqib, dan semuanya itu dilakukan, kemudian dia hadiah, kemudian semuanya itu hadiahnya, pahalanya itu dihadiahkan kepada Syekh Saman Al-Madani, maka insya Allah dengan berkat, ya dengan berkat daripada kewalian Syekh Saman Al-Madani, Allah akan kabulkan doanya, dan Allah akan apa namanya, akan berkahi, akan luaskan rezekinya, ya kan, akan luaskan rezekinya, dan doanya atau hajatnya kabul mujarab. Nah itu, ya. Terakhir Syekh Saman Al-Madani itu di apa namanya wafat pada tanggal 2 Zulhijjah. Wafat tanggal 2 Zulhijjah pada hari Rabu, ya, dan dimakamkan di pekuburan Baqi, ya, sekitar daripada istri Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan beliau dimakamkan di kota Baqi, ya, apa namanya, di pekuburan namanya Baqi di kota Madinah Al-Munawwarah.
Mudah-mudahan dengan berkat daripada kita membaca munakib ini segala hajat-hajat kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak kita yang saleh dan jadikan anak kita itu semuanya akan menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan anak kita yang dalam menuntut ilmu agama, menghafal Al-Qur'an, mudah-mudahan diberi kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah ubah sebaik-baik keadaan insyaallah. Dan juga kita doakan mudah-mudahan dengan berkat pembaca munakib ini, mudah-mudahan negara kita dijadikan negara yang damai, negara yang tentram, negara yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi, dan juga ya kita doa selamat untuk nenek Ancah yang Id Milad, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan juga kepada Anda Muhammad Zaki, mudah-mudahan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, diberi kesabaran dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan mendapat keberkahan di dalam menuntut ilmu, dan ilmunya bermanfaat dan berberkah untuk kita semuanya dan untuk dirinya sendiri. Dan juga kepada anak-anak adik kami, mudah-mudahan Nur Hadi juga diberi keberkahan, dan semua adik-adik kami, saudara kami, orang tua kami, keluarga kami, acil-acil kami, dan semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang halal, yang luas, berikan kesembuhan, diberikan panjang umur, dan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fatihah untuk yang menyumbang dalam pembelian daripada terbang yang tadi baru kita pakai, dan juga untuk terbuka yang sering malam Jumat kita pakai itu, yang ting-ting bunyinya itu. Nah itu mudah-mudahan semua harta dan semua apa yang disumbangkan selama masih dipakai, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat ibu dan bapak semuanya, dan semua pahalanya diberikan kepada ibu-ibu dan bapak semuanya. Dan mudah-mudahan niat kita untuk memuji akan baginda Nabi Muhammad SAW dengan alat-alat itu, mudah-mudahan Allah akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi kita cinta kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha as-sul ghayat min jami'il khairat fil hayat wal 'ilmi innaka ala kulli shay'in qadir. Sallallahu wa sallim dinana wa sallim i'tiqadana wa sallim tawhidana wa sallim qulubana sallim af'alana wa aqwalana wa ahwalana sallim awladana wa sallim buyutana wa tijaratana wa sallim min afati dunya azza bil akhir ya arhamar rahimin. Nas'aluka ya Allah ziyadatan bid din wa barakatan bil umur wa sihhatan bil jismi wa sa'atan bil rizqi wa tabatan qamdal mut wa shahadatan lil mawlana ba'da wa sallallahu 'ala al hisab wa amana min al 'adab wa nasbil jannah wa rizqana an-nazr bil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. نسألك يا الله برضاك والجنة ونعوذك من سخطك واجعلنا يا الله أولادنا وذريتنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من السوء والضير ورزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا وخلقا حسنا ورزقا حلالا طيبا برحمتك والفهما الجن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.